बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, महफ़िल नमाज़ नबवी में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसी नमाज़ पढ़ो जैसी नमाज़ पढ़ते हुए तुमने मुझे देखा है। इस इरशाद के मुताबिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वाली नमाज़ सीखना और ऐसी नमाज़ पढ़ना हम पर ज़रूरी होता है। इसलिए महफ़िल नमाज नबवी में हमने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नमाज़ को प्रैक्टिकल सीखना शुरू किया है। गुज़श्ता महफ़िलों में नमाज के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और सीखी। बहुत सारी वो गलतियाँ जो नमाज में आम तौर से लोगों से होती रहती है, उसकी निशानदही हुई। गुज़श्ता महफ़िल में रुकू का पूरा तरीक़ा प्रैक्टिकल देख लिया। अब रुकू के बाद आगे बारी होती है कौमा की। तो आज की इस महफ़िल में हम कौमा के बारे में देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, रुकू के बाद जो खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर और थोड़ी देर खड़े रहते हैं, इसका नाम है कौमा। कौमा अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है थोड़ी देर खड़े रहना। खड़े रहना थोड़ी देर, इसको कौमा कहते हैं। थोड़ी देर बैठे रहना, इसको जलसा कहते हैं। रुकू के बाद जो थोड़ी देर खड़े रहना होता है उसे कौमा कहते हैं। नाज़रीन किराम, ये कौमा करना यानी रुकू के बाद थोड़ी देर खड़े रहना, ये वाजिब है, ज़रूरी है। ये अगर नहीं किया, जानबूझकर छोड़ दिया कि रुकू से सीधे खड़े ही नहीं हुए और सजदे में चले गए, तो फिर नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ नाज़रीन किराम, बहुत सारे हमारे भाई हम देखते हैं कि स्पेशल नमाज के लिए वक्त निकाल कर आए हैं, वज़ू भी किया इन्होंने, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारी रकातें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रा सी गफलत कि रुकू के बाद सीधे खड़े नहीं हुए बराबर से और सजदे में चले गए, तो ये अपनी नमाज को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नमाज को ख़राब कर रहे हैं। 2-4 सेकंड सीधे खड़े रहने में कौन सी हमारी ट्रेन छूट जा रही है या है कि हमें लेट हो जा रहा है। 2-4 सेकंड की बात है। जब नमाज के लिए वक्त निकाला ही है तो फिर सही तौर पर कौमा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और आपकी मजलिस लगी हुई थी। एक बंदा आया मस्जिद में, कोने में नमाज अदा की और नमाज़ पढ़ने के बाद मजलिस में शरीक होने के लिए आकर बैठ गए। इन्होंने सलाम किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनके सलाम का जवाब दिया और आपने फरमाया, इरजिअ फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, कि आप जाके फिर से नमाज़ पढ़ो, आपने नमाज नहीं पढ़ी। वो साहब गए और नमाज़ पढ़ी। फिर से नमाज़ पूरी करके आके बैठे। आपने फिर यही जवाब दिया, इरजिअ फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, अब जाओ और जाकर फिर से नमाज़ पढ़ो, इसलिए कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। 2-3 मरतबा जब ऐसी बात हुई तो उन साहब ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अब आप बताइए मैं कैसी नमाज़ पढ़ूँ। तो फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन साहब से बतलाया कि नमाज में इत्मीनान और सुकून होता है। जब आप क़याम करें, इत्मीनान के साथ खड़े रहे और क़िरात करें, फिर रुकू करें, इत्मीनान के साथ अच्छी तरह से रुकू करें, रुकू के बाद इत्मीनान के साथ सही तौर पर खड़े रहें, फिर सजदे में जाएं और अच्छी तरह से सजदा करें, फिर 2 सजदों के दरमियान अच्छी तरह से बैठें, फिर दूसरा सजदा करें। तो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी नमाज इत्मीनान के साथ होती है, सारे रुकन सही तौर पर अदा किए जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, कौमा करना ज़रूरी होता है। अगर इसको हम मिस कर गए तो फिर नमाज हमारी नहीं होती, नमाज फिर से पढ़नी पड़ती है। तो आज हम देख रहे हैं कौमा को। रुकू के बाद सीधा खड़ा होना और थोड़ी देर खड़े रहना, इसका नाम है कौमा। इसका तरीक़ा ये होगा कि रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ा होना है। ये नहीं कि आप खड़े हो गए उसके बाद समी अल्लाह कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये तरीक़ा नहीं है। तरीक़ा ये है कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा के अल्फाज और खड़ा होना दोनों साथ साथ में होना चाहिए।
اور اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے صرف، اور آپ جو ہے ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں، نفل اور سنت نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ یہ ہے قوما کا طریقہ۔ اب یہ جو ہم کھڑے رہے 2-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ اطمینان کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ ضروری ہوتا ہے، سیدھے کھڑے رہنا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح سے ہوتا ہے ان کا معاملہ کہ یہ جیسے رکوع میں گئے ہیں، اب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ پورے کھڑے نہیں ہوئے، یہ رکوع میں سمیع اللہ لمن حمیدہ پورے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کس چیز کی جلدی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سیدھے کھڑے رہنا، تھوڑی دیر کھڑے رہنا اطمینان کے ساتھ، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جب ہم کھڑے رہے ہیں تو کھڑے رہ کر اللہ کی تعریف کر لی جائے، ربنا لک الحمد پڑھا جائے، اس لیے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے نا، اللہ اس کی تعریف سن رہا ہے۔ یہ مطلب ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کا، کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی تعریف سن رہا ہے، یعنی اب اللہ کی تعریف کرو، اللہ سن رہا ہے تمہاری باتوں کو۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، کہ ہمارے رب تمہاری تعریف ہے، اے اللہ آپ کی تعریف ہے، یہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ حدیثوں میں یہاں پر تعریف کے اور بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں، تعریف کے لیے ایک اور چھوٹی سی دعا آئی ہوئی ہے، تو یہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں کسی صحابی نے رکوع سے کھڑے ہو کر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو انہوں نے قوم میں کھڑے رہ کر پڑھا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اتنا اور بڑھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ کس نے یہ پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا تھا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے آئے تھے اور ان الفاظ کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ میں لے جاؤ اس کو، اللہ کے دربار میں میں لے جاؤ۔ اتنے اچھے الفاظ ہے کہ اس کو اللہ کے دربار میں میں جا کر پیش کروں، میں جا کر پیش کروں۔ تو یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں، بہت چھوٹے اور مختصر ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اتنے الفاظ اگر ہم نے یاد کر لیے اور ہم نے قوما میں پڑھنا شروع کر دیے تو یہ بہت اچھے الفاظ ہے، بہت جاندار اور شاندار تعریف بھی ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا قوما بھی صحیح ہو جائے گا، کچھ دیر کھڑا رہنا ہو جائے گا صحیح طور پر۔ ورنہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح سے نماز برباد کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں ہم نے دیکھا کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ ڈھنگ سے اور صحیح طور پر کچھ دیر کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہ کچھ دیر یعنی 2-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ جس میں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھ سکے، اتنی دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائے۔ سجدے میں جانے کا کیا طریقہ ہوگا اور کس طریقے سے سجدے میں جایا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.